guys, patingin nga. Hello! No. Pumunta ako dito. Dito ako. Dito tayo guys. Sa China. Pati madungog. Guys, basag na stock ko dali guys. Ay, dili. So guys, kung ito may sarado. Sige, sarado. Sarado. Mahadlo ko. Basag mapiit ko. Wait guys. I don't know pero guys, na-stop daw. So guys, pasend help. Saan mo ko ani? Na-stop ko. Hindi siya ako magsapak. Wala, na-stop ko guys. Ang sama nila ako. Try daw na. Siguro. Ano guys, natas ako ano? Wait guys. Tugnaw kayo guys. Help. O hindi naman dumugay natin resolute. Wait guys, pasend help guys ha. Pasend help guys. Na-stuck ko. Na-stuck na. Please guys, tulong. Na-stuck ko serious guys. Na-stuck ko. Na-stuck talaga ko be. Bye guys. Send na lang ang help guys. Na-stuck